नाज़रीन, तमाम अंदाज़े गलत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बाउंसर परवेज़ इलाही का पूरा साथ इस तरह साथ दिया कि पूरी पार्टनरशिप मोहन इस्लाही की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ, मुस्लिम लीग नून, क्लीन बोर्ड, पीपल्स पार्टी भी मुश्किल में, दूसरी जानब MQM के भी बाउंसर। ये सब कुछ क्या हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में? रात से भूचाल है। सर्दी के मौसम में सियासत का पारा हाई है, सियासत में गर्मी है। तो आज इन इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। पंजाब असम्बली की जो समरी है वो पहुंच गई है गवर्नर के पास। तो क्या इसकी कानूनी चाराजोई क्या होगी, कानून क्या कहता है, कब समरी डिसॉल्व होगी? तो सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन, तमाम सहाफ़ियों के, तमाम तजियाकारों के, सबके अंदाज़े गलत साबित हुए कि मुस्लिम लीग नून के जो फेवर में कर रहे थे कि परवेज़ इलाही असम्बली नहीं तोड़ेंगे, परवेज़ इलाही इत्मीनान का वोट नहीं ले सकेंगे। परवेज़ इलाही इत्मीनान का वोट भी हासिल कर लिया, उसके बाद असम्बली भी उन्होंने डिसॉल्व कर दी। परवेज़ इलाही ने अपनी जानब से अपने पैड के ऊपर समरी बना के सिग्नेचर करके चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को दी। फिर उन्होंने गवर्नर को भिजवा दी और गवर्नर ने इस बात की तस्दीक की कि मुझे समरी मिल गई है। और जो कहते थे जी काफ लीग नहीं साथ देगी, काफ लीग अपना खेलेगी, लेकिन चौधरी मोहन इस्लाही ने वही साबित कर दिया कि वाकई चौधरी बरादरान जिसके साथ खड़ा होता है उसके साथ खड़ा रहता है। और उन्होंने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए अब भी ये रीत बरकरार रखी है और वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़े हैं। और जैसे वो पहले खड़े हुए थे आज भी वो उसी तरह खड़े हुए हैं। तो नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून इस वक्त काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। कल जब मुस्लिम लीग नून का आला सतह इजलास हुआ तो वहाँ पे राना सनाउल्लाह के ऊपर काफ़ी नवाज शरीफ ने चढ़ाई की कि आपको वहाँ पे भेजा गया था, आपको टास्क दिया गया था, आप वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर दाखिला 2 से 3 बंदे नहीं तोड़ सका। तो इससे बेहतर था कि मैं आसफ अली जरदारी को कह देता, आसफ अली जरदारी को ये टास्क दिया जाता तो वो इससे बेहतर था कि वो कुछ कर देते। तो नाज़रीन, अब मुस्लिम लीग नून आपस में लड़ाई कर रही है, आपस में फाइट कर रही है। आगे से राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि मियाँ साहब आप तो लंदन बैठे हुए हैं, आपकी बेटी भी लंदन बैठी हुई है, आप इधर आए, पार्टी को बचाना है, अगर कामयाबी लेनी है तो आप वापस आए, फिर ही कोई कामयाबी हासिल होगी। तो नाज़रीन, पंजाब असम्बली की जो समरी है वो गवर्नर के पास पहुंच गई है। अगर गवर्नर नहीं भी तोड़ते असम्बली तो 48 घंटे आइन के मुताबिक 48 घंटों के अंदर असम्बली खुद ब खुद टूट जाएगी। इसके बाद फिर क्या होगा, नए इलेक्शन होंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की जो समरी है वो भी कल भेज दी जाएगी हफ्ते वाले दिन। वो भी आज जो वज़ीर आला KPK हैं और KPK के वफाक जो सूबाई वज़रा हैं और आला सतह की क़यादत है वो भी आज ज़मान पार्क में मौजूद है। इस्लाह मशवरे किए जा रहे हैं। आज रात को भी ये समरी भेजी जा सकती है और ये कल सुबह भी भेजी जा सकती है। तो नाज़रीन, जब मैं ये आपके साथ इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ इससे कोई अभी इजलास जारी है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की आला सतह क़यादत का और KPK के जो वज़रा हैं, वज़ीर आला हैं, या KPK की आला सतह की जो क़यादत है जिसमें परवेज़ खटक है, असद कैसर हैं, शिबली फराद है, आतिफ खान है और शाहराम तरकई हैं। उसके बाद कुछ और लोग हैं जिनमें शाह फरमान है जो साबिक़ गवर्नर है KPK। तो वहाँ पे भी शौकत यूसुफज़ई हैं, महमूद खान है वज़ीर आला KPK और कुछ लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं, आज़म सवाती है। तो वहाँ पे ये KPK का आला वफद भी वहाँ पे मौजूद है। उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की आला क़यादत जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी और काफ़ी और लोग भी हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे ये इस्लाह मशवरा किया जा रहा है कि आज समरी भेजी जाएगी या कल सुबह भेजी जाएगी। तो नाज़रीन, गवर्नर कुछ भी ना भी समरी डिसॉल्व करेगा तो 48 घंटे के अंदर आइन और कानून के मुताबिक असम्बली खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरी जानब नाज़रीन, MQM ने भी चढ़ाई कर दी है पीपल्स पार्टी के ऊपर और वहाँ पे कल MQM के तमाम दड़े इकट्ठे हो गए हैं। फ़रूख सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, आमिर खान और बाकी जितने भी वो महाजर थे वो सारे इकट्ठे हो गए और अब ये पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जाएगा। अब पीपल्स पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। अगर MQM का साथ देती है नून लीग के कहने पे तो उसको खुद दंड पड़ेगा। वहाँ पे अगर महाजिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के हाथ कुछ नहीं आएगा। एक से ज़्यादा सीट मुश्किल हो जाएगी नेशनल असम्बली की, वहाँ से कराची से निकालना। 22 सीटों में से एक सीट वो भी उस सूबे की जहाँ पे उनकी हुकूमत है, उस शहर की जो उस सूबे का दारुल खिलाफा है, वहाँ से ये अगर इतनी मायूस कारकर्दगी दिखाते हैं
تو پھر بلاول کا وزیر اعظم بننا کا جو خواب ہے وہ چکنا چور سمجھے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت آصف علی زرداری بھی پریشان ہے کہ کیا کیا جائے۔ اگر ایم کیو ایم کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو ایم کیو ایم وفاقی حکومت سے لاگ ہوتی ہے، اگر وفاقی حکومت سے لاگ ہوتی ہے تو جیسے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی ڈیزولو ہونے جا رہی ہے، اسی کے ساتھ ہی یہ پیپلز پارٹی کا اسپیکر بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تحریک انصاف کے ریزائن منظور کر لیتا ہے جو اسٹیفے نیشنل اسمبلی سے انہوں نے دیے ہیں، تو یہ پھر بڑی مشکل ہو جائے گی، پھر وفاقی حکومت تو نہیں چل سکتی، وفاقی حکومت تو دڑن تختہ ہو جائے گی۔ تو اب وفاقی حکومت کی جو جتنی بھی بھاگ دوڑ ہے وہ آصف علی زرداری کے ہاتھ میں، وہ چاہیں تو وفاقی حکومت ختم کر سکتے ہیں اور چاہیں تو وہ بچا سکتے ہیں۔ اگر وہ وفاقی حکومت بچاتے ہیں تو پھر اب بلاول بھٹو زرداری کی جو سیاست ہے وہ نہیں بچتی ہمیں نظر آ رہی، اگر وہ بلاول کی سیاست بچاتے ہیں تو پھر وفاقی حکومت بچی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے نون لیگ کو تو جو کچھ ہونا ہے، جو ڈنڈ پڑنا ہے تو وہ تو ان کو پڑ گیا ہے، لیکن اس وقت آصف زرداری کے پاس چانس ہے کہ وہ فیصلہ، ابھی بھی ٹائم ہے ان کے پاس، وہ فیصلہ لے لیتے ہیں تو وہ بچ جاتے ہیں۔ اگر وہ صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ نہیں لیتے تو پھر جو بلاول کا مستقبل ہے وہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پھر بلاول سے بہتر جو ہے نا مستقبل وہ چودھری مونس لائی کا، جس نے اچھے ٹائم پہ اچھے فیصلے کیے ہیں، اور وہ تحریک انصاف کو جو آ کے اس نے جوائن کیا، شروع میں اس کے اوپر تنقید کی گئی کہ یہ مشکل فیصلہ لے رہا ہے، لیکن اس کا جو فیصلہ تھا وہ درست ثابت ہوا، اس کا باپ بھی وزیر اعلیٰ بن گیا، اور آنے والا جو فیوچر ہے وہ روشن اس کا نظر آ رہا ہے چودھری مونس لائی کا۔ اسی طرح مریم نواز اور جو میدان کے اندر آگے سیاسی جو لوگ ہوں گے، سیاسی رہنما ہوں گے، وہ میرے خیال میں مونس اور مریم کا مقابلہ ہوگا۔ پھر بلاول آج اگر اس کا باپ ٹھیک فیصلہ نہیں لیتا تو پھر بلاول اس سیاست سے دور ہو جائے گا۔ اگر سندھ حکومت یہ الیکشنز ہو جاتے ہیں، یہ بلدیاتی الیکشنز کروا دیتی ہے اور ایم کیو ایم یہ الیکشنز نہیں مانے گی، وہ وفاقی حکومت سے علیحدہ ہوگی، تو اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا، تحریک انصاف کو ہوگا، جماعت اسلامی کو ہوگا۔ تو پھر پیپلز پارٹی کو یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ سندھ بھی بچ جائے گا ان کے پاس، اور سندھ کی سیاست تو محفوظ ہے، وفاقی حکومت سے نہیں بھی بچتی تو ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ کراچی سے بھی کچھ سیٹیں نکال لیں گے، اور سندھ کے دیگر جو شہری علاقے ہیں، حیدرآباد جہاں پہ ایم کیو ایم کا ہولڈ ہے، وہیں سے بھی وہ سیٹیں نکال لیں گے، تو پھر ان کے پاس یہ چانس ہے کہ وہ ایک مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ بیک ڈور عمران خان کے ساتھ بھی رابطے کیے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ ہمارے ساتھ بھی اگر آپ بات کرنا چاہیں تو ہم بھی حاضر ہیں، اگر آپ بات کریں تو ہم بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین، یہ اس طرح دوسری جانب جو ہے مسلم لیگ نون وہ بھی کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ میاں نواز شریف آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، وطن واپس آیا جائے یا پھر لندن میں بیٹھا جائے اور لندن کا موسم انجوائے کیا جائے، یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا رہے۔ ان کو چلو جو جتنے دن چلتی یہ حکومت چل جائے، پھر کبھی نہ کبھی تو پھر آئے گی نا حکومت ان کی۔ تو ناظرین، جیسے جیسے کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہم آپ کو اسی طرح آگاہ کرتے رہیں گے۔